بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 1 دیکھا، تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسے خوب دیکھتا رہا۔ وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں۔ ایک ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جیسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آیا ہوں، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے، اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ نسیم بولی، یقین کرو، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا۔ میں نے وضاحت کی، میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا، بس۔ وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، اور پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی دوران ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد و پیمان ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستقیم زندگی گزار سکوں۔ اس کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا، نسیم کا منہ پھلا ہوتا
तो मैं इसे समझाता, नसीम तुम वक्त की नज़ाकत को समझा करो, तुम इस घर में नई हो, इसलिए अम्मी जान और तुम्हें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाओगी फिर कोई झगड़ा नहीं होगा और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरे समझाने का अंदाज ऐसा था कि बात इसकी समझ में आ जाती और इसका मूड फिर से खुशगवार हो जाता। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, सास बहू के दरमियान झगड़ा होना तकरीबन ख़त्म हो ही गया था। इसमें ज़्यादा अहम किरदार नसीम का ही था, जो बर्दाश्त का बहुत ज़बरदस्त मादा रखती थी। घर का माहौल खुशगवार हो जाने पर मैं बहुत खुश था कि ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक रोज़ दोपहर के वक्त अम्मी जान कमरे में सो रही थी और नसीम किचन में खाना तैयार कर रही थी। ना जाने क्या हुआ कि इसके कपड़ों में आग लग गई। नसीम के चीखने चिल्लाने पर अम्मी जान की आँख खुल गई, मगर इस वक्त तक नसीम का जिस्म 70% जल चुका था। पड़ोसियों की मदद से नसीम को हस्पताल पहुंचाया गया। मोबाइल के ज़रिए मुझे हस्पताल ही बुला लिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह नसीम की जान बच जाए, मगर ये मुमकिन ना रहा था। इसने हस्पताल ही में दम तोड़ दिया था। मैं कई माह तक इस सदमे को नहीं भुला सका था। जब भी तन्हाई मुयस्सर आती तो मेरी आंखों के सामने हस्पताल में नसीम के दम तोड़ने का मंजर आ जाता। मैं अभी नसीम का गम भुला नहीं सका था कि अम्मी जान की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगी थी। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई शय है जो इनके साथ साए की तरह रहने लगी है। ख्वाब में भी अक्सर इन्हें एक औरत जिसके चेहरे पर बाल बिखरे होते हैं वो इन्हें डराती है। ना डरने पर वो ज़ोर से इनका गला दबा देती है। अब्बा जान ने अपने वाकिफ कार एक आमिल जमशेद को दिखाया और आमिल जमशेद ने बताया कि इन पर किसी रूह का साया है जो अम्मी जान को हर वक्त खौफ में मुब्तला रखना चाहता है। इलाज के ज़रिए ही इस रूह से निजात मिल सकती है। अभी अम्मी जान का इलाज शुरू हुए 2 दिन ही हुए थे कि अम्मी जान सोते में चीख मार कर उठ बैठी। इनका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी। खौफ से वो बुरी तरह कांप रही थी। इन्हें इस हालत में देखकर अब्बू और मैं दोनों घबरा गए। अम्मी क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे जवाब देने की बजाय वो मुझे खौफज़दा नज़रों से देख रही थी। बेटे अम्मी को पानी पिलाओ, अब्बू ने कहा। हाँ, ये कहते हुए मैंने जग से एक गिलास पानी भरा और अम्मी की तरफ बढ़ाया, जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गई। खासी देर तक वो गुमसुम रही, फिर कहीं जाकर वो बातचीत करने के काबिल हुई। इस औरत ने धमकी दी है कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे क्या चाहती है? अब्बू ने पूछा। वो चाहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूं सिसकती तड़पती रहूं, जिंदा रहूं लेकिन हर वक्त खौफज़दा रहूं, किसी पल
मुझे चैन न आए। अम्मी जान ने बताया, बेगम, तुम्हें इस खबीस रूह से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आमिर जमशेद हमेशा के लिए इस रूह से तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। अब्बू ने कहा, वो हमेशा अपना चेहरा बालों में छुपा कर रखती थी। आज इसने अपना चेहरा दिखा दिया। ओ मेरे खुदा, किस कदर खौफनाक चेहरा था। चेहरा देखते ही दिल दहल गया। अम्मी जान ने ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अब्बा जान, आमिर जमशेद को इस खबीस रूह के धमकी देने के बारे में ज़रूर बताना। मैंने कहा, हाँ, तुम बेफिक्र रहो बेटे, मैं सुबह होते ही सबसे पहले आमिर साहब के पास जाऊंगा। अब्बू ने मुझे यकीन दहानी कराई। मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में चला आया। मेरा ये इत्मीनान आर्जी था, क्योंकि अब इस खबीस रूह ने दिन में भी अम्मी को डराना शुरू कर दिया था। वो हकीकत में भी अम्मी जान को नजर आने लगी थी। इस नई सूरत हाल से अब्बू और मैं दोनों ही फिक्रमंद हो गए थे। आमिर जमशेद से अम्मी जान का इलाज चल रहा था और उन्होंने हमें भरपूर यकीन दिलाया था कि अम्मी जान को इस रूह से निजात मिल जाएगी। मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से निजात मिलेगी। इस खबीस रूह ने बहुत ज़्यादा अम्मी जान को तंग करना शुरू कर दिया था। अम्मी जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने पर अब्बू का मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव बढ़ गया था। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।